अर्ज़ पाकिस्तान में अपनी नौइयत का मुनफरिद इदारा अर्रहमा इंस्टीट्यूट इस्लामी और असरी उलूम का हसीन इम्तजाज है। इस इदारे ने रवायती दीनी मदारिस और सेकुलर माहौल ज़दा असरी उलूम के इदारों से हटकर एक मरबूत निसाब तालीम और मुनज़्ज़म शेड्यूल मुतारिफ कराया है। अर्रहमा इंस्टीट्यूट इस्लामी और असरी उलूम का हसीन इम्तजाज है। ये एक बोर्डिंग स्कूल सिस्टम है जो मेयारी तालीम व तरबियत के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का मुमताज़ इदारा बनता जा रहा है। इसका मनहज व मकसद हकीकी अमली मुसलमान, इस्लाम के सच्चे पैगंबर, रिसर्च स्कॉलर्स, दाई हजरात, मुबल्लिगीन और इस्लाह उम्मत का दर्द रखने वाले रहनुमा तैयार करना है। इस इदारे का क़याम सन 2000 में सेंट्रल पंजाब के जिला ननकाना के तारीखी कस्बे वॉरबर्टन में अमल में आया। अर्रहमा इंस्टीट्यूट अर्रहमा ट्रस्ट पाकिस्तान का ज़ैली तालीमी इदारा है जिसके ज़ेर इंतजाम रावलपिंडी में यतीम बच्चियों की किफालत के लिए अर्रहमा बोर्डिंग स्कूल और फैसलाबाद में अर्रहमा फ्री डिस्पेंसरी और अर्रहमा सिलाई ट्रेनिंग सेंटर भी मसरूफ अमल हैं। इदारे में 7 साला दरसे निजामी प्रोग्राम के तहत पहली 4 क्लासों में इस वक्त 80 के करीब तलबा हुसूल इल्म में मसरूफ हैं। अर्रहमा इंस्टीट्यूट में तमाम तलबा अज़ान फजर से तकरीबन 1 घंटा कबल नमाज तहज्जुद अदा करके सुबह का आगाज करते हैं। बाद अज़ां नमाज फज्र, दरस कुरान मजीद और तिलावत कुरान पाक का बाकायदा एहतमाम किया जाता है। तलबा की जिस्मानी सेहत और इन्हें चाको चौबंद रखने के लिए रोजाना वर्जिश कराई जाती है। इसके बाद 2 घंटे उलूम असरिया की क्लासेस होती हैं। हमारा मकसद इस अदारा में ऐसे अफराद पैदा करना है जो दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम में भी माहिर हों। इसके लिए हमने दरस निज़ामी के साथ साथ BA तक तालीम को कंपलसरी किया। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस कोर्स लॉन्च किए हैं जिनमें इंग्लिश स्पोकन और अरेबिक स्पोकन अरेबिक का कोर्स भी है। तदरीसी सरगर्मियों का आगाज असेंबली से होता है जिसमें तिलावत, हम्द, नसीहत और तलबा की जनरल हाजिरी होती है। इसके बाद उलूम इस्लामिया की क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अर्रहमा इंस्टीट्यूट का तालीमी दौरानिया 7 साल पर मुहित है जिसमें दरस निजामी और लाहौर बोर्ड के तहत मैट्रिक, FA, नीज, पंजाब यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तहत हायर एजुकेशन के लिए बैचलर और मास्टर डिग्री तक रेगुलर तालीम का एहतमाम किया जा रहा है। अर्रहमा इंस्टीट्यूट की इनफरादी खुसूसियत है कि यहाँ के निज़ाम तालीम में मैट्रिक और FA की क्लासों में कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर उर्दू जुबान में मुकम्मल करवाया जाता है, जबकि ग्रेजुएशन की क्लासों में कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर लैंग्वेज लैब के जरिए से इंग्लिश जुबान में पढ़ाया जा रहा है। यहाँ दूसरे इदारों की निस्बतन बहुत ज़्यादा अच्छी तालीम दी जा रही है। स्पोकन इंग्लिश, इसी तरह अरबी बोलचाल में बहुत ज़्यादा महारत हासिल करने के लिए लैब यहाँ बनाए गए हैं ताकि हमें अरबी जुबान पर दस्तरस हासिल हो सके। अर्रहमा इंस्टीट्यूट को तलबा की तालीम व तरबियत के लिए हाईली क्वालिफाइड असातिज़ा की टीम मुयस्सर है। उलूम इस्लामिया की इब्तदाई 4 क्लासों के लिए तफसीर व हदीस, फ़िक़्ह और अरबी ग्रामर के माहिर और तजुर्बाकार 9 असातिज़ा और उलूम असरिया के लिए B.Ed, M.Ed और M.A इंग्लिश के 6 असातिज़ा हमातन मसरूफ़ अमल हैं। अर्रहमा इंस्टीट्यूट का इम्तिहानी निज़ाम इंतहाई मजबूत है। इसमें उलूम इस्लामिया और उलूम असरिया का माहाना टेस्ट लिया जाता है। हर तालिब इल्म के लिए कुरान मजीद के तर्जुमा व तफसीर और अहादीस की कुतुब के साथ साथ अरबी, इंग्लिश जुबान व अदब का तकरीरी इम्तिहान पास करना जरूरी है। तलबा की शख्सियत साजी के लिए 24 घंटे का मुरत्तब टाइम टेबल बनाया गया है, जिसके लिए इन्हें हमा वक्त असातिज़ा कराम की इल्मी सरपरस्ती और अमली रहनुमाई हासिल होती है। अर्रहमा इंस्टीट्यूट में खुसूसी तौर पर अरबी और इंग्लिश बोलचाल के लिए समई व बसरी लैंग्वेज लैब, जबकि तालीमी जरूरियात और तलबा में मुताले का शौक पैदा करने के लिए अरबी, उर्दू और अंग्रेजी कुतुब पर मुश्तमिल वकी लाइब्रेरी मौजूद है। अर्रहमा इंस्टीट्यूट के तलबा के लिए खुसूसी खत्ताती क्लासेस बाकायदगी से मुनक्किद होती हैं। तलबा की इल्मी और अमली सलाहियतों को निखारने के लिए माहिरीन तालीम, शयूखुल हदीस और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स के लेक्चर्स के साथ साथ तकरीरी और तहरीरी मुकाबले, क्विज प्रोग्राम्स,
मुबाहसे और मुतालियाती और तफरीही टूर्स का भी खुसूसी एहतमाम किया जाता है। A Muslim is therefore required to acquire both religious and worldly knowledge. In fact, Islam advocated knowledge at a time when the whole world was engulfed in ignorance. In a matter of years, the early generation of Muslims became a learned and refined people, for Islam had awakened in them the faculty of intellect. کرتا ہوں اس کے نام سے ابتدائے سخن، ضمیر کن سے جو اگاتا ہے زمین و زمن، اسی کے حسن پہ سوچا تو اپنی آنکھوں میں تمام رنگ نکھرتے گئے چمن بچمن۔ لا شک بأن رفعة الإسلام وغلبته في هذا الكون أمنية عالية وغالية عند كل مسلم۔ کہیں یہ کیسر و کسرا کی بادشاہتوں کو گراتے نظر آتے ہیں تو کہیں روم و ایران کی سلطنتوں سے ٹکراتے نظر آتے ہیں، کہیں بیت اللہ کے 360 بتوں کو پاش پاش کرتے نظر آتے ہیں۔ The main purpose of man's life is to worship of Allah. A man is a caliph of Allah, has no permission to adopt and obey others' rules. ہم نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں شرکت کا بھی بھرپور موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے طلباء کے لیے باقاعدہ طور پر کھانے کا متوازن شیڈول مرتب کیا گیا ہے، جس میں ناشتہ، دوپہر اور شام کا کھانا معیاری انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ کھانے کی تیاری کے لیے باقاعدہ کچن کی سہولت موجود ہے۔ الحمدللہ الرحمہ انسٹیٹیوٹ طلباء کو تمام سہولیات دے رہا ہے۔ معیاری خوراک، اچھا لباس، علاج معالجے کے ساتھ غریب طلباء کو وظائف اور ممتاز پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو اسکالرشپ بھی دی جاتی ہے۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے طلباء کی رہائش کے لیے ہوادار کھلے کمرے، گرمی اور سردی کے لیے بستر اور ہر کمرے میں کارپیٹ موجود ہے۔ طلباء کے رہائشی و تدریسی مقاصد کے لیے مولانا محمد سلیم کی دختر نے اپنے والد محترم کے صدقہ جاریہ کے لیے جدید سہولیات کا حامل کمپلیکس تعمیر کرایا ہے۔ دوسرے مدارس کی بنسبت یہاں پہ ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں، دینی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بچوں کا خیال کیا جاتا ہے۔ میڈیکل بھی یہاں اور تمام جو بچوں کی ضروریات ہوتی ہیں وہ بھی پوری کی جا رہی ہیں۔ طلباء کو واشنگ مشین اور استری وغیرہ کی سہولیات بھی مہیا کی گئی ہیں۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کے حل کے لیے جنریٹر اور UPS کی سہولت بھی موجود ہے۔ ایک صاحب خیر نے طلباء اور اہل علاقہ کے لیے جامع مسجد دارالسلام کے نام سے نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کروائی ہے۔ قدرتی طور پر اس علاقے میں زیر زمین موجود پانی پینے کے قابل نہیں، اسی ضرورت کے پیش نظر میٹھے پانی کا جدید فلٹریشن پلانٹ لگایا گیا ہے، جس سے نہ صرف الرحمہ انسٹیٹیوٹ کے طلباء بلکہ اہل علاقہ بھی مستفید ہوتے ہیں۔ واربرٹن ہی کے رہائشی چند احباب خیر نے اپنے والد محترم کے صدقہ جاریہ کے لیے چلر پلانٹ لگوایا ہے تاکہ شدید گرم موسم میں طلباء کو ٹھنڈا پانی میسر آ سکے۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ سے متصل روشنی جنرل ہسپتال طلباء اور علاقے بھر کے غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے 2008 سے شاندار خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اس جدید ہسپتال میں طلباء کے لیے ہر قسم کی میڈیکل سہولیات میسر ہیں۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ کی ہر سال بڑھتی ہوئی کلاسز اور طلباء کی تعداد میں مسلسل اضافے کے پیش نظر رہائش اور تدریسی مقاصد کے لیے ایک کثیر منزلہ بلاک کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ الرحمہ ٹرسٹ نے واربرٹن کے مضافات میں زمین خریدی ہے، جس میں یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بورڈنگ سکولز، سٹاف اکوموڈیشن اور مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس منصوبے کو جامعیت دینے اور مزید نتیجہ خیز بنانے کے لیے الحمدللہ الرحمہ ٹرسٹ نے واربرٹن کے مضافات میں 8 ایکڑ زمین خریدی ہے۔ اس میں یتیم بچے اور بچیوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بورڈنگ سکول کی تعمیر، سٹاف اکاموڈیشن اور مسجد شامل ہے۔ اس منصوبے کا آغاز گرلز بورڈنگ سکول کی تعمیر سے کیا جا رہا ہے۔ الرحمہ انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ طلباء کی بے لوث خدمت اور انہیں دور حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق دایان اسلام بنانے میں ہمہ وقت مصروف عمل ہے۔ اللہ تعالی ان تمام افراد کو اجر عظیم سے نوازے جو ان طلباء کی تعلیم و تربیت کا احسن طریقے سے انتظام کرتے ہیں۔ ہم دینی جذبہ اور درد دل رکھنے والے
तमाम अहबाब को दावत देते हैं कि इशाअत दीन के इस अजीम मंसूबे में हमारा साथ दें। इरशाद बारी ताला है कि नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो। How to donate to Ar-Rahma Trust. Online payments can be made through our website www.arrahma.org. Payments can also be made directly into the following account. Bank name Lloyds TSB. Account name Ar-Rahma Trust. Account number 01092534. Sort code 309366. If paying directly into this account, please confirm your donation at info@arrahma.org. You can also make cash payments at the Ar-Rahma Trust office. Please make checks payable to Ar-Rahma Trust and post to Ar-Rahma Trust, Unit 5, The Bawdsley Centre, Stratford Road, Birmingham, B11 1AR.